bila je prva matematičarka iz Bosne i Hercegovine i napisala je prvi rad bilo kojeg matematičara iz Bosne i Hercegovine. A zatim, 1900, mislim da je bilo 51. 52. godine, ulazi u istoriju kao prva žena dekan bilo kojeg fakulteta u Jugoslaviji. Ja upisala na studij matematike, profesorica Vera Schneider-Popović, rođena Popović-Schneider, je već bila u penziji, ali radila. Predavala nam je klasičnu mehaniku ili racionalnu mehaniku, kako se ona još zvala. Zgrada fakulteta je bila tek izgrađena. Do tada su matematičari, biolozi, fizičari, geografi i biolozi slušali nastavu na današnjem Islamskom fakultetu, kojeg su koristili i koji je kasnije vraćen, naravno, Islamskoj zajednici i otvoren je Islamski fakultet. Mi smo bili jedna izuzetno brojna generacija. Bilo nas je oko 200. Ne znam tačan broj, ali znam da smo svi bili željni znanja, da smo svi voljeli matematiku neizmjerno i da smo upisali matematiku zbog toga što smo željeli da postanemo matematičari. Bila je velika privilegija i sreća imati profesore kakve smo mi imali, a među njima posebno bih istakla jedinu ženu, Veru Schneider, koja je, kao što sam već rekla, predavala klasičnu mehaniku. Ona nas je uvela u očaravajući svijet primijenjene matematike, jer često nam je znala reći: djeco, racionalna mehanika nije fizika. Iako je u njoj su se rješavali problemi fizike, to je primijenjena matematika. Upravo ovim riječima i ovako jednim glasom posebnim je govorila kada bi govorila o racionalnoj mehanici. A ovdje je jedna od dvije učionice u kojima je profesorica Vera Schneider držala predavanja iz racionalne mehanike. Ova je bila dosta mala za nas 200, tako da su se često donosile i dodatne stolice da bi svi zainteresovani sjeli. Svako je htio da čuje svako predavanje, da čuje svaku riječ. Trčali smo da sjednemo u prve redove, dolazili smo ranije na fakultet da bismo zauzeli mjesto u prvom redu. Nismo dolazili radi potpisa, iako ponekad bi prozivali, najčešće asistenti profesori to nisu radili, studente, ali smo dolazili zato što smo htjeli da čujemo živu riječ i da naučimo što više od naših profesora. U to vrijeme nismo imali nikakva pomagala da nas služe kompjuteri u nastavi i u velikoj mjeri pomažu. Profesori ne moraju da pripreme predavanja i da sve pričaju, nego mogu i da prezentiraju na tabli dio predavanja. U ono vrijeme su tabla i kreda bili, naravno, i glava. Čovjek je morao dobro da zna ono što priča, da bi mogao da priča, i morao je da se pripremi za predavanje. Svaki put ako je želio da to predavanje bude onako, bude najbolje. Vera Schneider je rođena u okolini Sarajeva, danas taj dio Reljevo pripada Sarajevu. Njen otac, doktor Tomo Popović, bio je profesor i rektor pravoslavne bogoslovije, a njena majka, rođena Beograđanka, je poticala iz jedne činovničke porodice. Ova zgrada iza mojih leđa je danas Ekonomski fakultet, a to je prije 100 godina bila bogoslovija, dakle pravoslavni fakultet. I tu je moj pradjed, a otac Vere Schneider, dr. Tomo Popović, bio rektor. Prvo je bio rektor bogoslovije u Reljevu, onda se ta bogoslovija preselila ovdje. I tu je Vera Schneider odrasla, zapravo oni su živjeli u ovoj zgradi.
Tu je odrasla, a išla je kasnije u školu, u gimnaziju, u današnju prvu gimnaziju koja je zapravo ovdje sa druge strane parka. Vera Schneider je bila jedno od 3 djece u porodici Popović. Svi su se školovali. Njena sestra Nada Nedeljković je postala ljekar, a brat Ljupko je postao sudija. Vera Popović-Schneider je završila veliku gimnaziju 16. juna 1922. godine. Predamnom je prepis svjedodžbe zrelosti. Osim toga, ona je u jednoj godini završila 2 razreda. Kontrahovala je 2 razreda, kako piše u ovoj svjedodžbi. Ovo je danas prva gimnazija, a prije tačno 100 godina, kad je Vera Schneider išla tu u školu, zvala se, mislim, ili velika ili muška gimnazija. To je bilo znači 1920. i 1921. otprilike, tu su samo dječaci tada išli u školu. Djevojke nisu ni u kakvu školu išle, a kamoli u gimnaziju. Tu je ona završila i to je bio veoma važan prvi stepen u njenom razvijanju kao naučnik. Nakon gimnazije je otišla u Beograd gdje je studirala matematiku na fakultetu. Tada je studij matematike bio vezan za Filozofski fakultet u Beogradu. Upisala je smjer primijenjene matematike, teorijske matematike i astronomije, koji je završila 28. godine. Poslije završetka fakulteta došla u Sarajevo i zaposlila se u Sarajevu na gimnaziji koju je završila. I ona je kratko vrijeme radila u njoj da bi poslije toga dobila stipendiju francuske vlade i otišla na doktorat u Francusku. Vera Schneider je dobila stipendiju francuske vlade na osnovu preporuka 2 velikih naučnika. Jedan od njih je opšte poznati svjetski naučnik Milutin Milanković, a drugi je bio Anton Bilimović, izbjeglica iz Rusije koji je pred revolucijom pobjegao u Srbiju. Vera Schneider se našla na tek osnovanom institutu Henri Poincaré u Parizu. O tome svjedoče slike koje su napravljene u laboratorijima instituta Henri Poincaré. Imala je stipendiju od francuske vlade, tačnije od vazduhoplovstva francuskog, a radila je istraživanje iz mehanike fluida. To je zapravo dio fizike koja se bavi matematičkim modeliranjem tečnosti fluida. Vera Schneider je ostavila jako dobar i dubok utisak kod svojih kolega i profesora, tako da je uskoro pozvana da radi na institutu za hidrodinamiku na Sorboni. Ona je prihvatila taj poziv i tamo je ostala do 1932. godine kada se vratila u Sarajevo. Već kao udata žena vjenčala se za Marcela Schneidera, inače porijeklom poljskog Jevreja, čija je porodica napustila Bosnu nakon propasti Austro-Ugarske monarhije, a on je dobio stipendiju za studij u Zagrebu i on je ostao tu. Kasnije je upoznao Veru, ne znam kako i gdje, o tome nemam saznanje, ali znam da su se vjenčali u 4. arondismanu u Parizu i da se zbog toga vratila. Zašto sam Veru Schneider nazvala bosanskom Marijom Curie? Pa i ona je kao Marija Curie, kao Marija Sklodowska, koja je krenula iz Poljske da nauči što je moguće više i iz matematike. Došla u Pariz da stiče znanje koje više nije mogla možda steći u maloj, u Bosni nikako, a možda ni u Srbiji. Ono što je još interesantno za ovu zgradu, još uvijek dok je bila bogoslovija, je da je tu posljednji put da je Vera Schneider vidjela svog supruga. Njen suprug je bio
Dr. Marcel Schneider bio je vodeći intelektualac, matematičar i filozof i pisao je napredne tekstove. Zbog toga je naravno bio proganjan u vremenu prije Drugog svjetskog rata. U toj zgradi, što je još uvijek bilo Bogoslovija, bio je zatvor i tu su ga posljednji put Vera, njegova supruga, i njena ćerka, a moja majka Milica Schneider, vidjeli. To je bilo 1941. Nakon gubitka svog supruga Marcela Schneidera, Vera je ostala sama sa svojom djevojčicom, mojom majkom Milicom, koja je tada imala 2,5-3 godine. I ona je zapravo sama odgajala dijete. Međutim, ostala je aktivna u životu naučnika i dalje je radila. I kako se ja nje sjećam, puno godina kasnije, ja sam imao 4 godine kad je ona umrla, već je bila starija baka i sjećam se šetnji u parku. Današnji park At Mejdan u to doba se zvao Cara Dušana, da je šetala sa mnom gdje sam se ja peo baš na ovakve klupe. Svakako treba reći da je njen doprinos bio ogroman, da se brinula o svojim nastavnicima kao o svojoj djeci. A isto tako i o studentima, ukoliko bi primijetila da nekome nedostaju materijalna sredstva, gledala je da mu obezbijedi neku stipendiju, podršku, preporuku da bi mogao da produži studij. Posebno je pokazivala interes i pružala pomoć onim za koje je smatrala da su talentovani i da su vrijedni. Inače, profesorica Vera Schneider se bavila, kao što sam već rekla, Riemannovom i Finslerovom geometrijom. Profesorica Vera Schneider je poslala svog kolegu Mahmuta Bajraktarevića na Sorbonu. On je produžio tamo gdje je ona stala. Postaće prvi doktor matematičkih nauka sa doktorskom disertacijom odbranjenom na čuvenoj pariškoj Sorboni. Poslala je asistenta Veselina Perića u Göttingen, čuvenu školu Eminator. On će donijeti modernu algebru na prostore bivše Jugoslavije. Sarajevo će postati centar za algebru u Jugoslaviji. Nažalost, rat je doprinio da ta škola algebre nestane skoro. I ja sam jedan od izdanaka te škole. Fikreta Vajzovića je poslala na čuveni Moskovski državni univerzitet koji nosi ime Lomonosova kod Kostjučenka, profesora Kostjučenka. Sva trojica će postati akademici. Profesorica Schneider, interesantno je objavila prvi naučni rad iz oblasti matematike koji je objavio ne autor sa prostora Bosne i Hercegovine. Dakle, ne prva žena autor, nego prvi autor naučnog rada iz oblasti matematike, i to objavila je rad u jednom izuzetno cijenjenom i značajnom časopisu. Znate, bilo je svakakvih radova koji su objavljivali, ali ovo je bio rad objavljen u jednom od najznačajnijih časopisa, znate, u to vrijeme. Osim toga, njeni radovi su bili, eksperimentalni radovi su se našli na izložbi u Parizu. Nakon povratka iz Francuske, Vera Schneider je radila na ženskoj gimnaziji gdje je bila direktor, zatim na višoj pedagoškoj školi, a u posljednjem periodu postaje profesor na Filozofskom fakultetu, a uskoro nakon toga, znači 1950-ih, je osnovan Prirodno-matematički fakultet sa katedrom za matematiku. I tu je Vera također igrala veoma veliku ulogu u osnivanju tog fakulteta, zatim osnivanje katedre za matematiku. Tu je dugo godina radila kao profesor, bila je izuzetno cijenjen profesor
Bila je znana kao strog, ali pravedan profesor, predavač u predmetima koje je predavala, a među kolegama je bila znana kao neko koji jako potpomaže mlađe kolege i studente. I puno šansi, sama je imala šanse da ide u inostranstvo, ali nije, nego je potpomagale mlađe kolege i studente da idu u inostranstvo, da se naučno razvijaju. I tu je dugo godina radila sve do smrti na Prirodno-matematičkom fakultetu. Namjenski je napravljena prvo ova zgrada, ova niža zgrada, i na njoj je dugo vremena pisalo Institut za fiziku i hemiju, jer je bila namijenjena za studij fizike i hemije. Druga zgrada u koju su uselili odsjeci za biologiju i geografiju je ova visoka zgrada. Bilo je u početku planirano da se napravi jedan most koji bi spojio ove dvije zgrade i u taj most bi se uselile matematika i kompjuterske nauke. Nažalost, profesor Šefke Raljević, koji je puno brinuo o izgradnji fakulteta, je otišao u mirovinu i preminuo i tim je završena briga, odnosno završena briga oko dogradnje ovog mosta, a matematika je smještena na polovicu jednog sprata. Ja sam jedna od prvih generacija studenata koji su slušali nastavu u ovoj zgradi fakulteta. Za profesoricu Veru Schneider se pričalo da je zajedno sa Neidhardtom provodila nekada i noći planirajući kako da se napravi što bolje sagradi prostor za studij fizike, hemije i privremeno matematike. Vera Popović-Schneider je jedna od posebnih ličnosti kada je u pitanju cjelokupni razvoj akademske zajednice Bosne i Hercegovine u periodu nakon Drugog svjetskog rata i uopće kad je u pitanju razvoj naučnih istraživanja i nauke i bosansko-hercegovačke nauke. Što se tiče njenog akademskog rada na fakultetu, odnosno na Sarajevskom univerzitetu, odnosno na Prirodno-matematičkom fakultetu, bilježimo njen angažman i rad na katedri za matematiku Filozofskog fakulteta. I pokojna profesorica Schneider je dala svoj puni doprinos razvoju ove katedre i uspostavi ove katedre. Prema mojim informacijama, profesorica je obnašala i funkciju dekana Filozofskog fakulteta, odnosno dekanese Filozofskog fakulteta Univerzitetu u Sarajevu u dva navrata, 1951. do 1953. i od 1958. do 1959. godine. I jedan je od matičara odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerzitetu u Sarajevu, koji je osnovan 1. decembra 1960. godine. Ja sam jedini u porodici koji je otišao stopama Vere Schneider, pošto sam u oblasti fizike. Moj brat, mama i tata su muzičari. Brat je profesor violine, otac je profesor čela i radio je u Sarajevu na Muzičkoj akademiji, a mama je pijanista, profesor klavira i dobitnik šestoaprilske nagrade, čak 1983. Znači poznati pedagog iz oblasti klavira. Činjenica da je Vera Schneider išla sama u inostranstvo, tražila znanje, tražila mogućnost za usavršavanjem u doba kad je to stvarno teško bilo, kad to nikada, skoro niko nije radio, je vjerovatno utjecala i na mene, možda na nekom podsvjesnom nivou, jer sam ja kao mladić od 19 godina također otišao u svijet da tražim usavršavanje, da dalje studiram. Početkom 1990-ih otišao sam u Ameriku i prvo sam diplomirao na Massachusettskom institutu za tehnologiju, a zatim doktorirao u Chicagu. Danas sam profesor fizike na Michiganskom univerzitetu, University of Michigan. Inače, radim istraživanje u oblasti astrofizike, tačnije kosmologije, što je nauka studiranje cijelog svemira, kako se razvija crna materija i crna energija. I kroz svu ovu priču vjerovatno je utjecaj Vere na moj razvitak bio dosta veliki. Također mi je drago da sam ostao u kontaktu s našim kolegama. Dođem svakih par godina u naše krajeve, držim predavanja kao što ću raditi ove godine.
Ovo je Prirodno-matematički fakultet gdje je Vera provela većinu svoje karijere, znači od početka 1950-ih do negdje početka 70-ih kad je otišla u penziju. A ovo je par interesantnih slika iz ranijeg perioda iz Pariza na institutu Henri Poincaré, gdje je radila istraživanje iz oblasti mehanike fluida. Ovo je ona u laboratoriji, sa profesorom tamo, radi u laboratoriji. A ovo je izuzetno interesantna slika. Tu je ispred instituta Henri Poincaré Vera sa profesorima, to su svi muškarci, profesori koji rade tamo i ona je jedina žena istraživač na institutu Henri Poincaré. To je godina 1931. ili 1932. Ove godine se u Mostaru održavaju 12. dani BHAES-a, Bosansko-hercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka. To je godišnja konferencija koja okuplja naučnike, medicinare, doktore, umjetnike. Sadrži se od nekih 29 simpozija, raznih kulturnih događaja, okruglih stolova i tako dalje. I u okviru ovogodišnjih dana smo u saradnji sa BH Futures Foundation organizovali dodjelu njihove nagrade Vera Schneider. Znači, to je nagrada koja je osmišljena i finansirana od strane BH Futures Foundation, ali je imalo smisla da ova platforma naše konferencije služi i njima za tu dodjelu nagrada zbog publike koja će tu biti, a prvenstveno zbog zajedničkih ciljeva obrazovanja, edukacije, promicanja nauke u Bosni i Hercegovini od strane tih dijasporskih organizacija kao što su BH Futures Foundation i BHAES. Ja kao matematičar sam čuo za Veru Schneider, ali generalno mi ne znamo za nju. Ona je jedna fantastičan lik, fantastična osoba i promicala tu nauku i znanje i matematiku. Je bila jedna od rijetkih žena koji su stvarno bile aktivne u matematici specifično i u nauci. I to je žalosno da mi ne znamo za Veru Schneider. Sreća, opet, BH Futures Foundation je prepoznao njen značaj i osmislio ovu nagradu. A ona se vratila jer je imala osjećaj da treba da doprinese nešto, da vrati nešto nazad toj zemlji koja je inicijalno educirala i onda poslala u svijet. Što se naravno dešava u Bosni i Hercegovini kao nijednoj drugoj zemlji, vjerovatno, svijeta. Mi kada pričamo sa mladim ljudima ovdje, u Bosni i Hercegovini, kad dođemo iz Amerike ili Evrope, naš savjet je uvijek da ako mogu i kako, da odu van, ali da se vrate, da se specijalizuju, da uzmu, da dobiju mastere ili doktorate ili postdoktorate, da ih rade u svijetu, ali nekako onda da s tim znanjem, s tim umrežavanjem koje su ostvarili, da se vrate i da ostvare svoje profesionalne ciljeve ovdje. Ali u isto vrijeme mi im to kažemo, znajući da za to vjerovatno u ovom trenutku nema potpune podrške od strane sistema ovoj zemlji. Ali se nadamo da će jednom to biti ostvarljivo i realno, da mladi ljudi odu negdje kao Vera Schneider, ali da se i vrate kao Vera Schneider i doprinesu razvoju akademske zajednice ovdje. A sada ću najaviti dodjelu nagrade Vera Schneider. Akademske zajednice i studenta čestitati BHS-u na ovoj odličnoj organizaciji jednog skupa. Poželjeti da se mladi ljudi kroz ovakve skupove što češće povezuju i stvaraju interdisciplinarne timove iz Bosne i Hercegovine i iz inostranstva. Zaista mi je jedna velika čast i zadovoljstvo da sam upravo ja izabrana i da sam ja jedna od tih prvih dobitnica jedne ovakve, pa daću sama sebi
tu mogućnost da kažem jedne historijske nagrade, tako da se zahvaljujem samom komitetu i samoj BiH Futures fondaciji koja je odlučila da na ovaj način oda počast Veri Schneider i njenom liku i djelu. Ono što za mene znači ova nagrada jeste mogućnost odlaska na jednu internacionalnu konferenciju za nešto što nikad nisam zapravo ni razmišljala da postoji mogućnost, ni, ajmo reći, mašala da bi možda nekad u svom životu mogla da odim na tako nešto. Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam jedna od dobitnica nagrade Vere Schneider. Vera je bila zaista izuzetna osoba i ono što je moje neko iskustvo je zapravo da nisam znala za Veru Schneider prije ove nagrade i prije ovoga konkursa. Vera me zaista inspiriše i ne možete da ostanete ravnodušni kada pročitate njenu biografiju. Bila je u mnogo čemu prva žena sa naših prostora, prva je bila žena dekan na području Bosne i Hercegovine, prva je žena koja je objavila naučni rad i to baš iz jedne od mojih omiljenih oblasti matematike i mi zaista moramo više da cijenimo osobe koje su bile prve, jer nismo ni svjesni ove sljedeće generacije koliko im zapravo dugujemo, koliko su nam olakšali, koliko su nam omogućili stvari koje mi možda sada uzimamo zdravo za gotovo. Dolazim iz jednog malog gradića Gračanica, koji je inače poznat kao od posla čaršija. Po struci sam bachelor primijenjene hemije, to sam završila na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a trenutno sam na svojim master studijama na hemiji inženjerstvu materijala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Trenutno sam student na master studijama u Beogradu u oblasti softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu i tu planiram da se orijentišem u oblast vještačke inteligencije. Završila sam Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu kao student generacije. Trenutno studiram matematiku na Filozofskom fakultetu na Palama. Predala sam aplikaciju Vere Schneider, za nagradu Vere Schneider da bih prisustvovala konferenciji, internacionalnoj konferenciji iz oblasti bioinformatike, jer upravo sada radim na jednom radu iz oblasti bioinformatike kako bi se olakšao i ubrzao sam proces sekvenciranja ljudskog genoma. Stvarno jedan motivirajućih trenutaka koji su me inspirisali da se prijavim na samu Vera Schneider nagradu jeste činjenica da je Vera uzela sve prilike koje su bile pred njom, otišla vani, pokupila svo znanje, sve konekcije i odlučila ipak da se vrati u svoju državu i uloži svo to znanje u svoju zajednicu i pomogne drugim mladim ljudima da kreiraju taj neki svoj put. Ona bi vjerovatno bila još dosta uspješnija negdje tamo vani, ali ona je ipak odabrala da ostane u svojoj državi i upravo ovdje ostvari taj neki svoj uspjeh koji je ostvarila. Moji planovi su upravo slični Verinim planovima i ja imam u skorijoj ili daljoj budućnosti u planu da odem na usavršavanje u inostranstvu, upravo zato da bih donijela najbolje prakse ovdje u Bosnu i Hercegovinu, a svakako se namjeravam vratiti da bismo zajedno radili na usavršavanju nauke i tehnologije, jer zaista mislim da se svi malo više trebamo fokusirati na unapređenje nauke i tehnologije i da tu možemo postići mnogo toga. Inicijativa za nagradu Vera Schneider je nastala zapravo iz naše želje da baštinimo naučno-istraživačko nasljeđe Bosne i Hercegovine i da odamo počast i priznanje pionirima našeg modernog obrazovanja i nauke, a jedna od njih je bila i Vera Schneider. Vera Schneider je zapravo svojom životnom filozofijom i svojim radom postavila temelje onoga čime se BiH Futures Foundation danas bavi. Kao i Vera, i mi nastojimo odgojiti narednu generaciju nositelja promjena, odnosno changemakera, i u tome se fokusiramo na studente prirodnih i tehničkih nauka, baš kao što i ona radi. Također, kao i Vera, koja se nakon naučnih razmjene u Francuskoj vratila u Bosnu i Hercegovinu, tako i mi nastojimo našim studentima omogućiti lični i profesionalni razvoj sa našim ljudima koji žive vani i koji se isto tako školuju i rade na najprestižnijim univerzitetima, laboratorijama i kompanijama. Nagrada Vera Schneider je zapravo nagrada za izvanrednu studenticu prirodnih ili tehničkih nauka sa jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini. Ova nagrada se prvi put dodjeljuje ove godine i imali smo sjajnih 6 kandidatkinja u užem izboru i one su zapravo aplicirale za podršku da ili izlažu svoje radove na međunarodnim konferencijama ili da budu učesnice tih konferencija. Dobitnica je birao 12-člani žiri kojeg su činili profesori i poslovni ljudi BiH porijekla iz cijelog svijeta.
I posebno interesantno što jedan od članova tog žirija je bio i profesor Dragan Huterer, profesor fizike na Univerzitetu Michigan, koji je zapravo unuk Vere Schneider, kao i profesorca Mirjana Vuković, koja je jedna od studentica Vere Schneider. Za dodjelu nagrade Vera Schneider mi je izuzetno drago iz dva razloga. Prvo, sama Vera Schneider je bila jako skromna i mi o nekim od njenih doprinosa nauci i njenom mentorstvu i podržavanju mlađih ljudi nismo ni saznali nego nakon što je ona umrla iz nekih dokumenata i članaka koji su ostali. A drugi razlog je to da ova nagrada ide mladim naučnicama u našem području i to je najvažnije vrijeme u karijeri da se dobije ne toliko financijske, nego prije svega moralna podrška te nagrade, da te naučnice nastave svoj izvrstan istraživački rad i učenje i da napokon vrate i ostave nešto od tog znanja u našim krajevima. Inicijativa Žene BiH nastala je u martu 2018. godine i to je volonterska, feministička, umjetnička inicijativa. Nastala je zapravo kao neki prijateljski projekat, kao inicijativa sa moje dvije drugarice i prijateljice, Amilom Hrustić-Batovanja i Hatidžom Gušić. Pojavila se nekako neka ideja da obilježimo i odamo počast svim ženama koje su mijenjale historiju Bosne i Hercegovine i koje su zapravo stotinama godina bile negdje tu, ali nisu bile apsolutno priznate u društvu, nisu imale jednak tretman, nisu imale jednaka prava. Kada smo napravili tu inicijativu, odlučili smo da surađujemo sa ilustratoricama iz Bosne i Hercegovine i da ilustriramo u obliku jedne knjige 50 biografija značajnih žena iz Bosne i Hercegovine. Tako da je to bio u potpunosti BiH projekat i u potpunosti jedna bosansko-hercegovačka feministička inicijativa. Razlog zašto su sve žene radile na toj knjizi je bio zaista jako simboličan, ali i jako bitan u tom kontekstu jer ženski doprinosi se često zanemaruju. Znači, oni nisu prepoznati, ženski rad je neplaćen ili potplaćen i generalno doprinosi žena u bosansko-hercegovačkom društvu nisu jednako priznati kao što su to doprinosi i uspjesi muškaraca. Kada se osvrnete oko sebe u našem javnom prostoru, jako malo javnih prostora društvenih nosi nazive po ženama. Kultura sjećanja ne prepoznaje žene u Bosni i Hercegovini i jako malo je, na primjer, ulica, trgova, škola, generalno javnih prostora imenovano po ženama. Jedna od naših nekako motivacija i ciljeva u kontekstu kreiranja ove inicijative bila je da nekako te žene vratimo nazad gdje one pripadaju, a to je javni prostor. Sarajevski otvoreni centar je 2018. godine podnio inicijativu za uvrštavanje ženskih likova na dizajn novčanica u Bosni i Hercegovini prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Mi smo predvidjeli nekih 5 značajnih žena za istoriju Bosne i Hercegovine da se nađu na tim novčanicama. Odgovor Centralne banke je bio da oni nisu nadležni, dakle ne donose odluku o tome ko će se naći na samom redizajnu, već da je predsjedništvo BiH nadležno za odobravanje takvog nečega. Mi nismo, nažalost, dobili nakon više ponavljanja upita odgovor od predsjedništva, a znamo da je nekako ovaj proces, kada pratimo kako se uopšte desilo da novčanice izgledaju ovako kako izgledaju danas, vrlo dugotrajan i naporan bio tada, 1998. kada su uvedene, jer je visoki predstavnik morao da odobri sve to, jer se predsjedništvo nije moglo usaglasiti o tome ko će se naći na ovakvim novčanicama kakve danas izgledaju, tako da je ovo, pretpostavljamo, još veći napor da se nekako da ženama prostor da osvoje taj simbolički, da se pokaže vrednovanje njihovog rada za ovo društvo. Među 5 žena koje smo mi predložili da se nađu tu jeste i Vera Schneider, matematičarka i naučnica. Također tu su se našle i Adela Ber-Vukić, Mica Todorović, Laura Papa-Bohoreta i Vahida Maglajlić. Dakle, iz različitih sfera društva, iz djelovanja, umjetnice, slikarice, naučnice, partizanke, narodne heroine i tako dalje. Sve je to nekako danas prvenstveno muško polje djelovanja, naravno i prirodne nauke i egzaktne nauke. Pogotovo tada je bilo vrlo revolucionarno da se žena
bavi takvim nečim i da postavi zapravo Vera Schneider, na primjer, postavila je temelje, osnovala je filozofski smjer za matematiku pri Filozofskom fakultetu i tako dalje. Postoji stalno ta dihotomija između javnog i privatnog prostora kada su u pitanju žene i prava žena. Mislim, ta dihotomija ne bi trebala da postoji jer žene imaju jednako pravo na javni život kao što to imaju i muškarci. I sve ove žene koje su zapravo u knjizi to pokazuju. Recimo, počev od jedne Stake Skenderove koja je, kada je živjela, mijenjala u potpunosti poimanje žena jer je izlazila u kafiće, pušila duhan, družila se sa muškarcima kako bi obezbijedila novac za svoju školu, inače prvu školu za djevojčice u Bosni i Hercegovini. Pa počev danas do naših savremenica, poput recimo Jasmile Žbanč, žene koja pravi revolucionarne pokrete u oblasti snimanja filmova, koja zagovara prava žena u filmskoj industriji i među njima i Vera Schneider. Znači, Vera Schneider je nezaobilazna bila za knjigu Žene BiH zato što je ona bila prva matematičarka u Bosni i Hercegovini. Ne prva žena matematičarka, nego prva osoba koja se bavila matematikom. Ona je zaista bila pionirka u mnoštvu oblasti u svom vremenu. Znači, otišla je sama studirati u Francusku, što je u to vrijeme bilo jako teško za žene. Napisala je prvi matematički naučni stručni rad kao neko iz Bosne i Hercegovine. Kada se vratila u Bosnu i Hercegovinu, neumorno je radila na izgradnji naših naučnih i obrazovnih kapaciteta. Osnivačica je Prirodno-matematičkog fakulteta, bila je prva dekanka tog fakulteta i prva dekanka u čitavoj Jugoslaviji. Danas se ništa ne zove po Veri Schneider. I to je ogroman problem jer ona zaslužuje da se stvari zovu po njoj. Idealno taj fakultet koji je pomogla osnovati ili neka ulica u našem gradu. Mada u Sarajevu ima ulica koja se zove po mom dedi Marcelu Schneideru, koji je bio vodeći intelektualac u periodu prije Drugog svjetskog rata. Moja baka Vera Schneider je dala jednako veliki doprinos razvoju nauke i društva u ovim krajevima. Vera Schneider je stvarno jedna pionirka naučnog rada, emancipacije, probijanja granica, jedna velika heroina na koju se danas samo možemo ugledati. Velika je šteta što više javnih prostora ne nosi imena po ženama poput Vere Schneider i po drugim ženama koje su uključene u knjigu Žene BiH. Ja ne vidim zašto se ne bi moglo raditi na redizajnu novčanica. To, kao i sve u Bosni i Hercegovini, uvijek bude nekako troetničko pitanje, pa tako je li dizajn novčanica. Ja mislim da apsolutno nema prepreka za to, bitna je samo volja i da nadopunimo one nedostatke u našem nekakvom javnom diskursu o znanju, o značajnim ženama za naše društvo. Kad je Vera Schneider, koja je poticala iz građanske porodice obrazovanih ljudi, kad je krenula na fakultet, tada je isto tako bilo malo žena koje su i pomišljale na studij. Uglavnom su roditelji već određivali za koga će da se uda, koja je porodica dobra, koja nije. Dakle, malo je žena i studiralo. Ali moram naglasiti da nije bilo bolje ni u drugim zemljama Evrope. Čak naprotiv, recimo, Vera Schneider je upisala studij i dobila diplomu. 20 godina mlađa od nje, Emi Noether, 20 godina prije toga, Emi Noether je slušala predavanja u Njemačkoj, u Erlangenu, zahvaljujući tome što je njen otac bio profesor tog univerziteta i predavao matematiku. Ona nikad nije upisala studij matematike. Sofija Kovaljevska, koja je došla iz Moskve na studij u Njemačku, je završila studij zahvaljujući velikom matematičaru Weierstrassu, koji ju je privatno podučavao. Dakle, dao joj je neke probleme koje je bolje riješila nego njene kolege muškarci i onda nije imao srca jer je obećao da će je on podučavati, podučavao ju je. Dakle, hoću da kažem, kod nas je možda mrvicu bila i bolja situacija. Recimo, Emi Noether nikad nije dobila posao kao profesorica i kad je doktorirala.
Sofija Kovaljevska je stekla doktorat u odsustvu, dakle poslala doktorat koji joj je priznat zahvaljujući rezultatima koje je postigla, ali nije mogla da dobije posao. Šta reći sada o studiju matematike? Čak i u vrijeme kad sam ja upisala studij, bilo je ljudi, mogao se upisati. U socijalizmu su imali ista prava i dječaci i djevojčice i mogli su da se upisuju na svaki studij zahvaljujući svome uspjehu. Ako su pokazali, imali odlične rezultate u gimnaziji ili položili prijemne, negdje kad bi bilo puno kandidata, polagali se prijemni. Ali još uvijek je u narodu bilo uvriježeno. Ti da studiraš matematiku, zar to nije teško za djevojku? Zar to nije teško ili preteško? Međutim, što je vrijeme prolazilo, to je postala normalna stvar. Ja mislim na fakultetima, kao prorektor univerziteta, hodala sam po svim fakultetima i ne mogu reći kojih je bilo više. Bilo je podjednako i djevojaka i mladića. Studij je bio dostupan svakome. I onome koji je živio u gradu i onome koji je živio u selu, jer je mogao da dobije stipendiju i da se školuje. Današnje vrijeme je postalo teško i po mom mišljenju ono je teže za one najbolje. Zbog toga što ne mogu da dobiju onoliko znanja koliko smo mi mogli da dobijemo. Naši profesori su došli na fakultet nakon niza godina što su radili u srednjim školama, a većina njih se bavilo matematikom, imalo objavljene radove čak. Vera Schneider je imala čak i mišljenje, nije mi to nikad došlo direktno od nje, ali sam čula da bi dobro bilo za svakoga da koju godinu prvo radi u školi. Mislila je da stekne neko iskustvo i znanje. Za svakoga ko se odluči da se bavi naukom, to je težak i trnovit put koji traži puno odricanja. Ja mislim da je bilo bolje prije. Da je bilo bolje poslije Drugog svjetskog rata. Ja mislim da je žena doživjela emancipaciju, da je žena mogla ravnopravno da studira, da je žena mogla da bude na svim pozicijama, znate. A bojim se da danas je to manje. Iako ima žena, puno žena studira iz raznih miljeja, mislim, to nije upitno, recimo, mi možemo otići i vidjeti da ima i pokrivenih i nepokrivenih i sve, i to je normalno, znate, svak se ponaša onako kako on smatra da treba, znate. Ali moram da kažem da mislim da žene nisu dovoljno zastupljene. Ni u kom pogledu. Ni u kom pogledu i možda na sporednim funkcijama, možda ih ima tamo negdje u parlamentima, sjede, ponekad se i čuje, ponekad i ne čuje. Mislim da nije sada bolje vrijeme nego što je bilo prije. Ja sam u to vrijeme bila, poslije magistarskog rada, otišla na čuveni Moskovski univerzitet koji nosi ime Lomonosova. Došla sam nakratko za Novu godinu i rečeno mi je da je profesorica Schneider teško bolesna i da je u bolnici. Iako sam ostala svega par dana, našla sam vremena da je posjetim u bolnici. Bila je jako obradovana tim mojim dolaskom. Rekla mi je, pokazala mi je svoju tašnu koja je stajala na njenom ormariću i rekla: donijela sam vašu razglednicu da ne zaboravim da vam se javim, da vam odgovorim. Bio je vrlo dirljiv susret. Nije dugo trajao jer meni su rekli da ona odbija dijalizu, a bubrezi su joj otkazivali. Kratko sam popričala s njom, a pri odlasku, valjda svjesna da je to naš posljednji susret, čega ja nisam bila svjesna, svo vrijeme mi je mahala. Na vratima sobe u kojoj je ona ležala bilo je prozorče. Tako da sam, i kad sam se osvrnula, vidjela da mi još maše i da mi šalje poljubac. Jako mi je bilo tužno, iako sam se nadala da ću ponovo vidjeti svoju profesoricu Veru Schneider, jer tada nisam znala koliko je teška njena bolest i o čemu se radi.